우리 윤순구 지금 전도사님인지 잘 모르겠는데 윤순구 전도사님이 성경 본문을 읽어 주셨어요. Sasa hivi mwinjilisti Sungu ametusomea maandiko makuu ya leo. 사도행전 9장 10절에서 15절의 말씀을 읽었습니다. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 10 mpaka wa 15 tumesoma. 설교 제목은 ujumbe wa madhabahu, 하나님의 절대 관심 속에 있는 자. mtu ambaye yupo kwenye shauku kamilifu ya Mungu. Huo ni ujumbe wa madhabahu. 좀 더 한 단어로 추리자면은 유일한 사람. Tukipunguza kwa neno fupi ya udogo ni mtu wa kipekee, mtu wa upekee. 제목으로 제가 여러분에게 하나님 말씀을 전달하도록 하겠습니다. Kwa ujumbe huo mimi nitawapa neno la Mungu. 저는 탄자니아에 와서 여러분을 볼 때마다 드는 생각이 있어요. Kila ninapokuja Tanzania na ninapowatazama kuna mawazo fulani ambayo yananijia. 특히 우리 어린 렘넌트들이 앞에서 성경 암송 이렇게 하는 거 보면은 한 55년 전, 한 50년 전 제 어릴 때 모습이 이렇게 생각이 나요. Nikiona watoto wadogo wanakuja hapa mbele wanakariri mistari, nakumbuka mimi zamani nilikuwa mdogo miaka 50 iliyopita, miaka 55 iliyopita, naiona kama wao. 한 50년 전 제가 한 10살 때 우리나라의 환경이 지금 탄자니아 여러분의 환경하고 비슷했을 거예요. Miaka 50 iliyopita hivyo, wakati miaka kama 10, mazingira ya nchi yetu yalikuwa yanafanana na mazingira ya nchi yenu Tanzania. 그때 누가 봐도 소망 없었고 희망 없었던 저를 하나님이 지금 이 자리까지 하나님 인도하셨어요. Wakati ule mtu yote ambaye angeniona mimi angeona ni mtu ambaye hana matumaini, hana tegemeo lolote, lakini Mungu ameniongoza mimi mpaka kufikia mahali hapa leo kwa huo muda. 그때는 아무것도 모르고 그냥 일요일 날 부모님 따라 교회 가서 교회 생활을 했어요. Kipindi kile bila kujua nilitoka kanisani nikawafuata wazazi wangu, nikaishi maisha ya kwenda kanisani, maisha ya imani. 그때 교회에서 하나님 말씀 듣고 성경 암송하고 했는 그게 그냥이 아니라는 사실을 알았어요. Lakini siku moja nikajua yale maneno ya Mungu ambayo nilisikia na kule kukariri kwangu mistari kipindi kile haikuwa tu rahisi, haikuwa bure. Nikaweza kugundua siku moja 그 하나님 말씀이 내 마음과 생각과 내 영혼에 담기는데 지금 이 자리까지 오도록 하나님 나를 인도하신 거예요. Kwa yale maneno ya Mungu ambayo nilisikia yalichukua nafasi ndani ya moyo wangu na kwenye mawazo, na imeniongoza mimi kwa moja ama nyingine mpaka kufika kwenye nafasi hii mahali hapa. 그래서 지금 이 유랜드에 있는 우리 렘넌트들도 지금은 잘 모를 수 있어요. Remnant ambao mko hapa ni ule sasa hivi mnaweza msielewe mambo haya. 예배드리고 mnaabudu, 하나님 말씀 듣고 암송하고 하는 게 여러분은 별거 아닌 것처럼 느낄 수 있어요. Kuseneo la Mungu na kukariri mistari huenda lisionekane kama jambo lenye maana kwenu sasa hivi. 근데 그게 어느 날 여러분의 인생을 뒤바꾸는 시간표가 lakini siku moja kwa jambo hilo litakwenda kubadilisha ratiba ya maisha yenu siku moja. 우리 한국도 아주 전쟁을 겪고 아주 어려운 그런 시기에 있었어요. Hata nchi yetu Korea Kusini ilipitia mazingira magumu sana na hata vita ilipitia. 전쟁 터지고 난 이후에 나라의 상황과 국민의 상황과 특히 어린아이들의 상황은 어렵죠. Mara baada ya ile vita, hali ya nchi na hali ya wananchi, asasa watoto wadogo, ilikuwa ni mbaya. 그때 우리나라를 많은 나라가 도왔는데 특히 미국이라는 나라가 저희 나라를 도왔어요. Sasa wakati ule kuna nchi nyingi sana zilitusaidia sisi, lakini kuna nchi ambayo ilitusaidia sisi kwa upekee zaidi kuliko zingine. 미국에서 온 사람들이 우리나라의 어린아이들을 이렇게 보게 되겠죠. Wamarekani ambao ni nchi pekee iliyotusaidia sisi, walipokuja kwenye nchi yetu waliwaona watoto wadogo. 그러면서 한 사람을 미국으로 데리고 와 가지고 쉽게 말하면 교육을 시켰어요. Kwa kifupi ni kwamba walichukua mtu mmoja mmoja wakampeleka Marekani, wakampa elimu kutoka kwenye nchi yetu. 이분이 미국이라는 나라로 가서 교육을 받고 이 사람이 우리 한국으로 돌아왔어요. Huyu mtu ambaye alienda kule akasoma vizuri alafu akarudi kwenye nchi yetu tena Korea Kusini. 이분이 한국 기독교 극동 방송의 사장이 됐어요. Huyu mtu akaja kuwa manager wa broadcasting station moja kule Korea Kusini. 이분이
한국에 아주 큰 영향을 많이 끼쳤어요. Na huyo mtu aliathiri Korea Kusini kwa uathiri mwingi sana. 1974년도에 미국의 대부흥사 빌리 그레함 목사님을 실제로 메시지에 통역하는 통역자로 이분이 서게 됐어요. Akasimama kama mtafsiri wa mtume mmoja kutoka Marekani mwaka 1974 hivi. 하나님이 우리 한국이라는 나라를 세계 복음하는데 지금 이렇게 서시려고 하나님은 아주 멀리 보시고 어린 렘넌트들을 하나님은 강대국으로 이렇게 보낸 겁니다. Mungu aliona mbali kwamba nchi yetu siku moja itakuja kufanya uinjilishaji wa dunia, kwa akamchukua mtoto mmoja mdogo akaenda kumwandaa huko. 특히 미국으로 많이 갔어요. Sasa asilimia nyingi sana ya watoto walienda Marekani. 미국에 가서 교육과 여러 가지 문화 이런 부분 속에서 많은 걸 이렇게 보고 느끼게 됐어요. Kwa waliona na kujifunza na kuhisi vitu vingi sana vya kiutamaduni na vya kielimu ambavyo walijifunza kule. 그러면서 복음을 듣게 된 거예요. Katikati ya hayo mambo walisikiliza injili siku moja kule. 미국이라는 나라가 강대국이 될 수밖에 없고 강대국으로 되어질 수밖에 없었던 그 미국을 향한 하나님 계획과 미국에 전달된 복음을 알게 된 거예요. Kwa wakaweza kugundua ile injili ambayo ilikuwa inaelekea Marekani, ambayo ilikuwa haina budi bali kuwa taifa kubwa tu na hodari. 그래서 우리 한국이 아주 어렵고 힘들 때 특히 미국이라는 나라의 도움을 받아서 미국에 가서 복음을 듣고 우리나라에 돌아와 가지고 우리나라에 영향을 끼친 인물들이 많이 있어요. Sasa kuna watu wengi sana ambao walikwenda Marekani kwa sababu ya magumu ya nchi yetu, na waliporudi kwenye nchi yetu wakaja kuisaidia nchi yetu mara baada ya kurudi. 그래서 미국이 잘 산다, 미국의 좋은 걸 본 게 아니라 미국이라는 나라에 정말로 배경이 되는 복음을 이들이 듣게 되고 알게 된 거예요. Nchi sijui inaishi vizuri, si watu wanakula vizuri, hawakuona vitu hivyo. Waliona background ya injili ambayo imekuwa nyuma ya hayo mambo kule Marekani. Waliona kitu hicho. 그래서 그런 분들이 너무나 어렵고 힘들고 있는 우리나라에 들어와 가지고 이분들이 중요한 역할을 많이 하게 됐어요. Walivorudi kwenye nchi yetu ambayo ilikuwa na mazingira magumu, wakafanya mambo ya muhimu sana mara baada ya kurudi. 그런 부분의 배경 속에 하나님은 지금 대한민국이 세계로 두 번째로 많은 선교사를 파송하는 선교 강국이 된 거예요. Katikati ya hayo Mungu ameruhusu Korea Kusini iwe nchi ya pili kwa kupeleka wamisionari wengi zaidi duniani sasa hivi. 하나님이 한국을 무조건 축복했어요. Kwa Mungu amekuwa akibariki tu Korea Kusini unconditionally bila kuwa na sababu. 그래서 그 하나님이 한국을 선진국의 대열에 하나님 올려놓게 된 거예요. Na Mungu ameinua iweze kuwa nchi ambayo imeendelea sasa hivi. 저는 아프리카하고도 또 이 탄자니아에 지금 여러분들의 모습을 보면서 미래에 일어날 일들에 대한 비전을 가지고 환상을 이렇게 쉽게 말하면 봅니다. Naweza kuona mambo ya mbele kwa maono, kwa mtazamo huo Tanzania na Afrika huko mbele itakuwaje nikiona hali yenu sasa hivi. 그래서 예배 전에 지영수 선교사님하고 잠깐 이야기를 했어요. Kabla ya ibada niliongea muda kidogo na missionary Choi. 기도하면서 하나님 인도를 받아 나가야 될 부분이도 하지만은 필요한 거 아닌가 저는 그렇게 생각해요. Kwa nadhani ni jambo ambalo tunalihitaji sio kwa ajili ya kuomba na kupata uongozi, lakini nikahisi kwamba ni jambo ambalo tunalihitaji hili tulozungumza. 지금 앞으로 아프리카와 탄자니아를 위해서라도 지금 훈련받고 인도받고 있는 우리 청년들 또 우리 렘넌트들을 좀 더 눈을 열게 해야 되지 않겠냐 하는 생각을 해요. Akawaza kwamba je, tutahitaji kuwafungulia macho vijana na remnant ambao wako hapa kwa ajili ya future. 개구리 아시죠? Tunafahamu ni chura. 개구리가 우물 안에서 시속 200km, 300km 달려도 결국은 우물 안이에요. Fikiria yule chura ndani ya kisima, hata kimbie spidi gani kubwa namna gani, si bado yuko ndani ya kisima tu. 중요한 거는 Kitu cha muhimu ni nini? 그 안에서 막 터보 엔진 달고 막 400km, 500km로 달리는 연습을 해도 결국은 우물 안이에요. Hata kama akitia juhudi na mazoezi ya namna gani ya kukimbia ndani ya kisima kwa spidi ya kilomita 400, 500, mwisho wa siku atakuwa ndani ya kisima tu huyu chura. 그 개구리는 가장 급하고 중요한 게 뭐냐면은 우물 밖의 세상을 보는 게 중요해요. Kitu gani ni cha haraka zaidi kwa huyu chura? Ni kutoka ndani ya kisima na kutazama ulimwengu nje ya kisima. 우물 밖을
나와야 돼요. lazima atoke kwenye kisima chura. 우물 안에서만 보는 그 우물 안의 세계는 너무나 제한적이고 한정되어 있고요. Mambo ambayo yana vikwazo, mambo ambayo yanamzuia kule ndani ya kisima ambayo yanayaona. 여러분이 아프리카 탄자니아 이 뉴랜드라는 이 지역 안에서의 여러분의 보는 것은 아주 여러분 중심에 나 중심에 제한적인 거예요. Mnayoyaona hapa ndani ya Afrika Tanzania na hapa Newland, mambo haya yana vikwazo fulani mnayoona kwenye hiyo. 하나님은 전 세계를 다스리고 우주 만물을 다스리시는 능력의 하나님이죠. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa uweza ambaye anatawala ulimwengu wote mpaka anga lote na universe yote. Mungu wetu. 그래서 하나님을 여러분이 먼저 알고 하나님을 만나는 그 축복 속에 하나님의 계획과 비밀을 깨달아는 은혜가 여러분에게 있어야 돼요. Muwe na neema ya ninyi kugundua mapenzi ya Mungu mara baada ya kumfahamu yeye na kukutana na yeye. Muwe na hiyo neema kwanza. 그래서 전 세계 여러분의 아프리카 탄자니아 뉴랜드 속에 내가 누구인가라는 답이 여러분이 먼저 나와야 돼요. Lazima ninyi kwanza na majibu ninyi ni kina nani ndani ya hii dunia, ndani ya Afrika, ndani ya Tanzania na ndani ya hii Newland. Ninyi ni kina nani? 그래서 바라카 그다음에 루승구 그다음에 뭐 마이키 이런 우리 앞으로 미래 지도자가 될 이런 인물들을 진짜 앞으로 이 미래를 두고 좀 신학교에 보내서 훈련을 시키자 하는 생각을 하고 있습니다. Mimi nawaza watu kama hawa kina Baraka Lusungu na Mike na wengine ambao huko mbele watakuja kuwa viongozi, ni wapeleke wapate mafunzo ya seminari huko. 지금 이 안에서 뭔가 일하고 봉사하고 헌신하는 것도 중요하지만은 미래를 두고 눈을 여는 게 더 급하고 중요하다 저는 그렇게 생각합니다. Ingawa kufanya hapa kazi ni muhimu kujitolea, lakini naona kwa ajili ya mbele hilo jambo ni la haraka zaidi kwao. 그리고 여기에 있는 우리 어린 렘넌트들을 위해서 저희 교회 한국에 있는 렘넌트들과 렘넌트 교육을 하고 있는 교사와 부모들이 와서 여름 성경학교나 겨울에 하는 렘넌트 수련회에 함께 좀 인도받게 하려고 기도하고 있습니다. Naomba Mungu nipate uongozi kwa kukutanisha remnant hapa na remnant wa kule na wazazi na ile mafunzo ya umisheni ambayo wanayapata kule kwenye kipindi cha mafunzo na waza kitu hicho pia. 그래서 우리 한국의 어린 렘넌트들도 이 아프리카라는 이 현장에 와서 정말로 본인들이 어떤 축복 속에 있으며 뭘 해야 될 것인가를 바르게 눈을 열어주는 그런 기회를 삼고자 합니다. Naweza kuwapa nafasi ili waje huku waone wapo kwenye huduma ya muhimu ya namna gani waweze kufunguliwa macho yao. 그래서 함께 저와 여러분이 함께 한 시대에 하나님이 정말로 원하시고 부실한 일들을 해 나가기를 저는 기도하고 있습니다. Naomba Mungu mimi na ninyi tuweze kufanya jambo ambalo Mungu analitaka kwenye huu msimu. 그리고 결론적인 부분을 제가 미리 말씀드리지만은 진짜 이 뉴랜드라는 이 지역에서 하나님이 정말로 필요로 원하시는 그런 시스템이 세워지는 그런 일들이 일어나야 될 겁니다. Na pia kihitimisho, lazima mambo ambayo Mungu anayataka kwa lazima na kwa uhitaji yatokee kwenye ile eneo la Newland. 한국에는 Kule Korea Kusini 대기업들이 있어요. kuna makampuni makubwa. 물론 뭐 아프리카 탄자니아에도 국가적인 기업이 있겠죠. Ingawa najua tayari yameshafika huko Afrika na hata Tanzania kutoka kule Korea Kusini. 그런데 이제 한국에는 개인이 성공을 해 가지고 국가에 영향 줄 만한 대기업이 있어요. Lakini kuna makampuni binafsi ambaye yameinuka na kuwa na nguvu mpaka kuiathiri nchi yapo kule Korea Kusini. 그 대기업을 이룬 총수가 있을 거 아니에요. Kuna watu ambao wanafanya watu wale wakuu kabisa wa kwenye yale makampuni kule. 근데 그 총수 자리를 자기가 영원히 평생 할 수도 없잖아. Lakini huyu mtu ambaye amekaa pale kwenye nafasi pale juu kwa mfano hawezi kukaa pale maisha yake yote, si ndio? 누군가에게 자리를 물려줘야 돼. Lazima amrithishe mtu mwingine mara baada ya kukaa pale kwenye nafasi mtu, si ndio? 후계자 교육을 시켜. Lazima aweke warithi wake. 그 후계자는 자기 밑에 자기 가까이 두고 키우지 않습니다. Lakini yule mrithi wake halelewagi karibu au karibu na yeye. 멀리 특히 해외에 유학을 보내 가지고 세상의 중요한 부분을 보고 배우게 하고 난 뒤에 부릅니다. Sasa wanawapeleka mbali nje ya nchi waone kule wajifunze kule, muda ukifika wanawaita waje wachukue nafasi zao. 후계자 수업을 하죠. Wanafanya mafunzo ya warithi.
그게 이제 한 기업을 계속해서 이끌어 나갈 수 있도록 쉽게 말해 지도자들이 눈을 뜬 거죠. Hayo ni macho ya viongozi kwa ajili ya kuongoza kampuni moja namna hiyo. 그 우리나라의 대표적인 기업이 삼성과 현대에 있어요. Korea Kusini kuna makampuni makubwa mawili wakilishi ambayo ni Samsung pamoja na Hyundai. 지금은 우리 한국 서울에서 가장 땅값이 비싼 강남이라는 지역이 있어요. Kuna eneo ambalo bora kuliko yote kule Korea Kusini inaitwa Gangnam. 그때는 예전에는 비만 오면은 침수되는 지역이라. Ni eneo ambalo zamani ilikuwa linanyeshewa tu na mvua, ilikuwa ni eneo la kawaida. 그때 박정희라는 대통령이 두 기업 총수를 불렀어요. Wakati ule Rais Park Chung-hee wakati ule aliita haya makampuni mawili. 그래서 이 강남 땅을 좀 개발을 해라. Akasema fanyeni kuendeleza kwenye ile eneo la Gangnam. 그 두 기업에게 쉽게 말하면은 경쟁을 붙인 거죠. Manake nini? Aliweka ushindani kati ya haya makampuni mawili. 그때 삼성의 이병철 회장은 그 일을 구체적으로 준비해 가지고 그 땅을 개발하는 공사를 시작했어요. Wakati ule mwenyekiti wa Samsung akafanya maendeleo ya kuendeleza lile eneo la pale kwa ujenzi fulani. 근데 현대의 정주영 회장은 일을 안 했어요. Lakini huyu mwingine wa Hyundai hakufanya namna hiyo. 그러면서 자금을 모아라 이렇게 지시를 했어요. Kwa hiyo akafanya namna hii kwa kutoa maelekezo. 삼성은 그 땅을 개발하기 위한 준비를 한창일 때 현대의 정주영 회장은 돈을 모아가지고 그 강남 땅을 거의 다 사들였어요. Lakini yule mwingine wa Hyundai badala ya kufanya kama ile mwenzake kufanya ile maendeleo akanua eneo kubwa la ardhi ya pale Gangnam. 그 현대의 정주영 회장은 이 강남 땅이 올라갈 것을 미리 본 거죠. Alishajua kwamba gharama ya hii ardhi ya Gangnam siku moja huko mbele itapanda, ndio maana alinunua eneo kubwa mapema. 삼성의 이병철은 그 땅을 개발한다고 공사 준비하고 막 공사할 때 현대는 그 땅을 다 사들여 놓은 겁니다. Huyu Lee yeye akafanya tu kazi ya kufanya maendeleo kwenye sehemu ndogo, lakini huyu mwingine wa Hyundai akanunua eneo lote kwanza. 그 땅이 개발되고 나는데 누가 이겼을까요? Mara baada ya kufanya maendeleo nani angeshinda unadhani? 저는 이 아프리카 나라를 보고 그렇게 쉽게 말하면은 정주영 회장이 봤던 그 시각으로 어떻게 보면 좀 생각을 많이 하고 있습니다. Mimi nawaza zaidi mawazo kama ya huyu meneja wa Hyundai nikiangalia hii ardhi ya Afrika, nawaza mawazo kama yake. 물론 두 가지가 다 필요하죠. Vyote viwili vya wale tunavihitaji, tunaweza kuwa tunavihitaji. 그 땅을 개발하는 것도 필요하고, 그러나 실제로 뭐냐, 이득을 보는 걸 따진다면은 현대 정주영 회장이 더 큰 이득을 보게 될 거죠. Tunahitaji kufanya maendeleo kama yale, lakini tunahitaji kutazama kwa mbali kama huyu mwenyekiti na meneja wa Hyundai alivyoona. 저는 복음과 세계 복음화라는 전도라는 걸 두고 예를 들면은 여러분과 여러분 교회를 쳐다볼 때 난 이 두 가지가 다 필요하다고 봅니다. Mimi nikiangalia kanisa lenu na kwa uhitaji uonyeshaji huko mbele, naona vyote hivi viwili vinahitajika kwenye kanisa lenu. 우리 어린 렘넌트들은 아직 이 말 잘 못 알아듣겠죠. Remnant wadogo huenda wasielewe maneno yangu haya naongea kitu gani. 그래서 이 어린 렘넌트들을 가르치고 교육해야 될 지도자가 필요한 거예요. Ndio maana wanahitaji kiongozi wa kuelekeza na kuwaonyesha vitu. 그래서 오늘 여러분들에게 간단하게 세 가지만 이야기할 겁니다. Leo nitaelezea vitu vitatu tu ninyi kwa urahisi kifupi. 하나님의 절대 관심 속에 있는 유일한 사람은 세 가지가 돼야 돼요. Mtu ambaye shauku ya Mungu kubwa zaidi ipo kwake lazima awe na vitu hivi vitatu. 첫째입니다. Kitu cha kwanza, 이 사울이고 바울이라는 인물이 가장 먼저 되어진 거예요. kuna kitu ambacho kimezengeka kwake kwanza, huyu Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo. 하나님이 이 사울이라는 인물에게 가장 먼저 하신 게 뭐냐니까 잘못된 각인을 뒤바꾸는 일을 시작하셨어요. Jambo la kwanza ambalo Mungu alilifanya kwa Sauli au Paulo, alibadilisha ule uchapaji ambao haukuwa sahihi kwake kwanza. 그러니까 이 아프리카와 탄자니아 이 뉴랜드 지역을 뒤집을 바꿀 사람은 하나님이 가장 먼저 영적인 부분, 잘못된 영적인 부분을 각인을 뒤바꾸는 영적 치유를 하나님 하실 겁니다. Jambo la kwanza ambalo Mungu atalifanya kwa mtu ambaye hapa Afrika, Tanzania na hapa New Zealand, atamsaidia kwanza aone maeneo ya kiroho na kubadilisha ule uchapaji wake kwanza. 영적인 치유가 일어나려면은 하나님을 만나야 되죠. Ili uweze kupata uponyaji wa kiroho lazima kwanza ukutane na Mungu. 다른 말로 말하면은 Kwa maneno mengine,
하나님을 모르고 하나님 떠나 있는 인간의 실존과 상태가 어떤 상태인가를 알아야 되겠죠. Lazima nifahamu ile hali ya mtu ambaye amefahamu Mungu na ambaye ameachana na Mungu, basi kinyume chake nifahamu. 여러분 학교에서 bu모들이 가르쳐주지 않는 영적 사실과 영적 문제가 뭔가를 여러분이 가장 먼저 아셔야 돼요. Lazima ninyi mfahamu kwanza matatizo ya kiroho na ukweli wa kiroho ambao wazazi wenu hata walimu wenu hawawafundishi. 이 지역에서는 누구도 그걸 가르쳐 줄 수 있는 사람이 없을 겁니다. Lazima umefahamu yale mambo ambayo hakuna mtu yote wa ile eneo anaweza wangeweza kuwafundisha. 하나님은 분명히 살아계시는데 하나님이 살아계신다는 사실을 사람들이 모르고 있어요. Ni kweli Mungu yuko hai, lakini watu hawatambui kwamba huyu Mungu yuko hai. 나를 만드신 분이 계시는데 나를 만드신 분을 모르고 있으니까 내가 진정으로 누군지를 사람들이 알 수가 없는 거예요. Yupo mtu ambaye ameniumba mimi, lakini watu wanaishi bila kufahamu nani amewaumba. 그러니까 사람들이 안 행복한 거예요. Ndio maana watu hawana furaha kwa sababu hiyo. 안 행복하니까 Sababu hawana furaha. 내가 왜 이런 아프리카에 내가 왜 이런 부모 밑에 내가 왜 이렇게 살아야 되는지에 대한 답이 없으니까 마음 생각이 힘든 거예요. Sababu hawana majibu, kwa nini mimi nimezaliwa huku, kwa nini nimezaliwa na hawa wazazi, hali ya moyo na mawazo yao yanakuwa na mazingira magumu. 그러니까 살면서 여러 가지 문제 속에 상처도 받아요. Kwa katikati ya kuishi, katikati ya matatizo mengi wanapata majeraha mengi watu hawa. 이런 것들이 쌓여가지고 Mambo yanajipanga sasa. 안 좋은 여러 가지 어떤 습관들과 행동들과 삶이 막 무너지는 거예요. Kwa siku maisha yule mtu yanaanguka kwa tabia fulani na matokeo fulani ambayo sio mazuri mwisho wa siku. 하나님의 절대 관심 속에 있는 유일한 사람은 하나님이 그 사람에게 하나님을 아는 하나님을 만나는 참 복음이 뭔가를 하나님 알게 체험하도록 만들어요. Mtu ambaye yupo kwenye shauku ya kweli ya Mungu na ya kwanza ya Mungu na upekee wa Mungu, Mungu anaruhusu kwa mtu afahamu injili na apate uzoefu wa injili kamili kwanza huyo. 그러면은 Kwa namna hiyo 정말로 이 아프리카에 이 탄자니아에 뭐가 지금 문제면 뭐가 지금 급하게 필요한가를 알게 돼요. kama hivyo basi huyu mtu atagundua Tanzania hapa na Afrika kuna matatizo gani hasa na kitu gani kinahitajika hasa. Huyu mtu atagundua. 그래서 가장 먼저 Kitu cha kwanza, 내 자신과 세상을 보는 눈이 열려야 돼요. lazima kwanza macho yangu yafunguliwe sawa sawa ya kuiona binafsi yangu na kutazama huu ulimwengu kwanza. 그 눈이 열려야 그다음 일이 진행이 돼요. Hayo macho kwanza lazima yafunguliwe, ndipo yale mambo mengine yafuate baada ya hapo. 두 번째입니다. Namba 2. 이 각인이 바뀌면은 Uchapaji huu ukibadilika, 이제 쉽게 말해 영적 치유가 일어나면은 이제 그 영적 치유되진 걸로 뿌리 내리는 일이 일어나요. uponyaji wa kiroho huu ukitokea, mizizi inaanza kuwekwa kupitia hapo. 정말 뭐냐 우리의 생각과 마음이 변화되기 시작해요. Mabadiliko yanaweza kutokea kweli kwenye hali ya mioyo na mawazo yetu wakati ule. 제가 뭐 많은 이야기들을 지금 이 시간에는 할 수 있는 상황이 안 되죠. Sasa hivi nilipo kwenye mazingira ambayo kwa muda huu siwezi kuongea maneno mengi mbele yenu. 그래서 제가 RU라는 그 강의 시간에 제가 지도자들 우리 렘넌트들을 도와야 할 사람들에게 제가 따로 지금 훈련하고 있습니다. Sasa natoa mafunzo kwa wale remnant na viongozi wa RU, mambo hayo ambayo siwezi kuyaongea hapa. 그래서 정말로 제대로 이 각인이 바뀌어야 그 다음에 실제로 뭐냐 뿌리 내리시는데 그 뿌리 내리시는 게 뭐냐니까 이제 기도예요. Lazima kwanza uchapaji wa mtu ubadilike, ile mizizi iwekwe, na hiyo mizizi ikiwekwa ni kitu gani? Ni maombi ya mtu. 정말로 하나님이 나와 함께하는 축복을 정말 제대로 누릴 때 우리가 뭐냐 기도가 뭔가를 알게 돼요. Napofurahia kuwa pamoja na Mungu wakati ule, maana yake nini? Maana yake ni maombi kwangu kuwezekanika. 기도를 놓치면은 결국은 여러분 자신의 생각 속에 여러분 과거의 상처 속에 여러분 깊이 빠지게 돼요. Nikipoteza maombi nitatukia kwenye majeraha yangu, nitatubukia kwenye mawazo yangu mwisho wa siku. 기도라는 걸 알아야 여러분들의 모든 생각, 마음을 현실 일어나는 상황을 통해서 뭐냐 하나님을 향하여 기도하게 돼요. Nikiweza kuwa na maombi naweza nikaona mambo yote ambayo yanatokea kiuhalisia kupitia hali ya moyo na mawazo yangu kule. 자, 이 뉴랜드 지역에도 정전이 자주 되겠죠. Hata ile eneo la New Land ndio umeme unakata mara kwa mara. 근데 24시간 Lakini masaa 24 정전이 안 되고 정전이 필요 없는 빛이 여러분이 있으면 되겠죠. akasema ninyi mwe mna nuru ambayo kwa hiyo hauhitajiki umeme masaa 24, nuru iwepo ndani yenu ninyi kwanza. 빛이 없으면 어둡잖아. Kama hamna nuru, giza linatokea. 여러분 마음과 생각 안에 하나님이 말씀으로 빛으로 여러분 와 있으면은 여러분 항상 뭐냐 밝을 수 있잖아요.
Kama neno la Mungu linaweza kuwa ndani yenu kwa hali ya mioyo na mawazo yenu, basi muda wote kwa hiyo nuru mnaweza kufanya vitu fulani. 어떤 문제와 사건 속에 여러분의 마음과 생각이 안 잡힐 수 있잖아. Hamtaweza kukamatwa na matatizo fulani na mazingira fulani ndani ya mioyo na mawazo yenu wakati ule. 하나님의 계획이 깨달아지시거든. Mtaweza kugundua mapenzi ya Mungu wakati ule. 안 그러면은 Vinginevyo 힘들어요. mtakuwa na mazingira magumu. 그래서 우리 유랜드에 모인 우리 렘넌트들과 교사들과 모든 성도들이 여러분에게 하나님이 이미 주신 영적 세레나다를 이번에 하나씩 다 가져라. Natamani niwekee generator ya kiroho ndani yenu, ninyi remnant washirika na walimu hapa, alafu niondoke. 그래서 하나님이 여러분들을 앞으로 서시기 위해서 각인을 바뀔 뿐만 아니라 여러분에게 복음을 누리는 기도라는 걸로 여러분이 뿌리 내리도록 하나님 하신다. Mungu anataka aweke mizizi ya kufahamu injili na kuifurahia zaidi ya uchapaji wenu kubadilika. 그러면 이제 여러분이 체질이 바뀌어요. Kwa maana hiyo tabia zenu zinabadilika wakati ule. 다시 말해 여러분이 육신과 삶에 변하고 있어요. Kwa maana nyingine maisha yenu na miili yenu inakutwa na mabadiliko fulani. 그래서 오늘 이 성경에 바울이라는 인물을 하나님이 불렀어요. Leo kwenye Biblia tunamwona huyu Sauli anaitwa na Mungu. 이 바울이라는 인물이 하나님 은혜로 복음을 알게 된 거예요. Huyu kwa neema ya Mungu Paulo anaifahamu injili kwa neema ya Mungu. 정말로 이 예수님이 누구신가를 알게 된 거예요. Anaweza kufahamu kweli hivi huyu Yesu ni nani? 그래서 우리 유랜드에 있는 어린 렘넌트들에게 정말로 여러분들이 가장 기도하면서 전달되는 게 뭐냐? 도대체 예수님은 누구신가? Kwa nini remnant kitu ambacho lazima kipeleke kwenu na mkifahamu vizuri kwa maombi, kufahamu hivi huyu Yesu ni nani kweli, kufahamu kitu hicho. 예수님을 바르게 알지 못하고는 하나님도 바르게 알 수 없어요. Nisipomfahamu Yesu vizuri sawa sawa, hata huyu Mungu sitaweza kumfahamu vizuri sawa sawa. 여러분이 그리스도 예수님에 대해서 이야기할 때 눈에 안 보이게 하나님의 성령이 역사해요. Tunapoongelea Kristo Yesu huko nyuma, Mungu anafanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 정말로 하나님의 은혜로 생명을 얻은 자, 하나님이 나와 함께하는 자는 자꾸 이 빛에 대해서 그리스도에 대해서 이야기하게 돼 있어요. Kwa neema ya Mungu, mtu ambaye ameweza kufahamu kitu hicho anaweza kuelezea nuru na anaweza kumuelezea Kristo sawa sawa. 그 예수님의 영 성령은 그리스도의 영이기 때문에. Huyo Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu mwenyewe, huyu ni Kristo ndio maana. 그리스도의 영은 곧 하나님 영이시기 때문에. Roho yake ni Kristo na yeye ni Mungu. 성령이 내게 있는 자는 그리스도를 알기를 원하고 그리스도를 알도록 하나님 우리를 자꾸 인도하셔요. Kwa Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, anatuongoza sisi mara kwa mara tuweze kumfahamu Kristo. 정말로 그리스도의 영이 내게 임한 사람은 그리스도를 향하여 그리스도 속으로 하나님이 집중하도록 하나님의 그 마음 생각에 역사하시게 돼 있어요. Mtu ambaye ana roho ya Kristo kweli ataenda kumfahamu Kristo na ataenda kwenye umakini wa kumfahamu Mungu kupitia yale moyo na mawazo yake. 그러니까 이 사울이라는 인물이 하나님의 은혜로 복음을 다 알게 된 거예요. Kwa neema ya Mungu huyu Sauli anaenda kumfahamu Mungu. 이 예수님이 그리스도구나. Kumbe hivi huyu Yesu ni Kristo. 이 그리스도를 통해서 지금까지 자기가 잘못 알고 있던 하나님을 바르게 알게 된 거예요. Akamfahamu Mungu kupitia huyu Kristo sawa sawa. 정말로 성경에서 말하는 언약의 하나님을 바르게 다 만나게 됩니다. Akutana na ile agano ambayo inaelezewa kiusahihi kwenye Biblia. 잘못되어 있던 영적 상태, 영적 치유가 일어나기 시작합니다. Ile hali ya uponyaji ikaanza kutokea ndani yake kwa vitu ambavyo havikuwa sahihi ndani yake. 그러니까 마음과 생각에 뿌리내리졌던 게 바뀌기 시작. Kwa vyote ambavyo vimeweka mizizi kwenye hali ya moyo na mawazo yake vikaanza kubadilika. 유대인으로 살면서 받았던 모든 교육, 재해석되기 시작. Elimu zote ambazo alizipokea kama Myahudi akaanza kuzitafsiri sasa vizuri. 틀린 것들로 계속 뿌리내리져 왔다는 것을 깨닫게 됩니다. Akagundua kwamba aliendelea kuweka mizizi kwa vitu ambavyo havikuwa sahihi, akaweza kugundua kitu hicho. 다시 말하면은 Kwa maneno mengine, 하나님이 나와 함께 하면서 이제 기도가 제대로 시작되게 된 거예요. Sasa hivi akaanza maombi sahihi kwa kuwa pamoja na Mungu. Sasa kwa maneno mengine, 틀린 것들이 복음이라는 것 안에서 이제 재해석되기 시작. kwa vile sahihi akaifahamu kwa injili na akaanza kuweza kuvitafsiri sasa vizuri. 여러분은 나면서부터 이 아프리카 사람으로 태어났죠. Tangu kuzaliwa kwenu mmezaliwa huku Afrika, si ndio? 부모 배경이 있겠죠.
mtakuwa na background fulani za wazazi wenu, si ndio? 가정에서 보고 배우고 있겠죠. Mtakuwa mmejifunza na kuona vitu fulani kwenye familia zenu. 또 이 탄자니아는 국가적 정책에 여러 가지 교육의 배경이 있겠죠. Na pia kuna background fulani ya siasa ya taifa lenu. 어릴 때부터 여러분이 배우는 교육이 있잖아요. Kuna elimu ambayo mmejifunza ninyi tangu udogo wenu, si ipo? 이 탄자니아 나라가 국가를 운영하는 사회주의 이런 것도 있잖아요. Hata yale ya kiujamaa ambayo yanafanywa na nyinyi mtakuwa mnayafahamu. 그런 것들이 여러분도 모르게 다 뿌리들이 Bila ninyi kujua vile vitu vimeweka mizizi ndani yenu. 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 인간이 살아가는데 필요한 내용보다는 하나님하고 상관없는 게 여러분 다 들어가요. Zaidi neno la Mungu ambalo mwanadamu analihitaji anapoenda kuishi, ameenda kujazwa na vitu vingine ambavyo haviko hivyo. 이런 것들이 하나님의 말씀으로 재해석되는 것들이 여러분 이제 뿌리들이시죠. Lazima sasa mwanzo kuweka mizizi kuyatazama hayo na kutafsiri tena kwa neno la Mungu. 그 바울에게는 이 일이 일어난 거예요. Mambo haya yalitokea kwa Paulo. 여기에 모이는 여러분들을 하나님이 쓰시기 위해서는 그 작업이 먼저 일어나요. Kwa ajili ya ninyi Mungu kuwatumia lazima jambo kama hilo, kazi kama hiyo itokee kwenu pia. 그러니까 바울이 기도하기 시작한 거예요. Ndio maana Paulo akaanza kumwomba Mungu. 그 전에 생각하고 그 전에 막 명상하고 그 전에 막 고민했던 것들이 이제는 뭐냐? 기도로 바뀌기 시작. Mambo yake ya zamani aliyokuwa anawaza, aliyokuwa na wasiwasi nayo, akabadilisha akaanza kumwomba Mungu. 기도하니까 하나님이 바울에게 깨달음을 준 거예요. Mungu akampa kugundua alipokuwa na maombi. 그 깨달아진 거를 이제 바울이 행동을 하기 시작. Na yale aliyogundua Paulo anaanza kuyafanya kwa matendo yake sasa. 다시 말하면 체질이 바뀌기 시작. Kwa maneno mengine, njia ikaanza kubadilika. 이제 삶이 완전히 나와 자기 중심으로 살던 삶이 하나님 원하는 삶으로 바뀌기 시작. Akabadilisha ile maisha ambayo alikuwa anaishi kwa msingi wake na kwa mambo yake, akabadilisha ile njia. 자기가 보인 거예요. Akajiona yeye mwenyewe maana. 그 자기와 같은 유대인이 보인 거예요. Akajiona yeye na wale Wayahudi wengine walikuwa kama yeye. 그러니까 이제 뭐냐? 자기와 같이 살던 자기 나라 사람들에게 바울이 할 말이 생긴 거예요. Ndio maana akapata maneno ya kuongea na watu waliokuwa wanaishi nao na watu wa nchi yake, akapata maneno ya kuongea nao. 그래서 하나님의 은혜로 복음이 깨달아지지 말자 기도하면가 이제 제대로 뭐냐? 보이기 시작한 거예요. Kwa neema ya Mungu alipogundua injili akaanza sasa kuwa na maombi kiusahihi sasa. 우리 이스라엘 사람들 유대인들이 뭘 잘못 알고 있다는 것을 바울이 알게 된 거예요. Paulo akagundua ile mambo ambayo Wayahudi na Waisraeli walikuwa hawajafahamu sawa sawa. 하나님 잘 섬긴다 하고 있는 이스라엘 백성들이 하나님을 모르고 있다는 걸 알게 된 거예요. Akajua kwamba hao watu ambao walikuwa na Mungu ile watumia walikuwa hawafahamu kitu hicho. 왜 우리 이스라엘이라는 나라가 이렇게 계속 멸망받아 왔는가를 바울이 깨닫게 됩니다. Paulo akagundua kwa nini sisi Waisraeli tumekuwa tukipata maafa mpaka sasa hivi. 그래서 하나님을 만난 바울이 훈련받지 않았는데 곧바로 유대인들에게 예수가 그리스도라고 복음 전하기 시작한 거예요. Kwa Paulo ingawa alikuwa hajapata mafunzo kwa sahihi, akaanza kuelezea Wayahudi kwamba huyu Yesu ndio Kristo, ingawa alikuwa hajapata mafunzo kwa usahihi. 저는 바라카, 유승구, 마이클 이런 여러분들이 정말로 하나님을 제대로 만나고 기도하는 사람이라면은 여러분 현지에 있는 여러분 주변의 사람들에게 복음을 말할 수밖에 없을 거라고 저는 확신해요. Mimi wakati kama ninyi ambao nimewataja mtaweza kugundua haya mambo sawa sawa, mtakuwa hamna budi bali kuelezea watu injili kwenye maeneo yenu. 그냥 복음을 전하는 게 아니죠. Sio tu kumwelezea mtu injili kirahisi. 내가 가고 난 뒤에도 이 복음이 계속 후대들에게 돌아갈 수 있도록 쉽게 말하면 진짜 뭐냐 중요한 시스템을 만들고 남겨야 되겠죠. Sio tu kufanya injili kirahisi, ili hata kama mimi nikiondoka nitengeneze mfumo wa muhimu ambao huo utaendelea kuzunguka hata kama mimi nisipokuwepo. 그 일을 위해서 선교사님과 제가 기도하면서 이 일을 계속해야 될 제자들부터 뭐냐 훈련시켜야 된다. Kwa jambo hilo mimi na missionary, jambo la kwanza ambalo tuliwaza lazima tutoe mafunzo ya wanafunzi kwanza. 정말로 나와 아프리카와 세계를 복음이라는 걸로 볼 수 있는 눈이 열리도록. Ili macho yafunguliwe kwangu, kwa Afrika na huu ulimwengu wote kiinjili, niweze kuona ulimwengu. 정말로 아프리카가 전 세계를 이 복음이라는 걸로 중심이 탁 담기도록. Ili Afrika hii kwa ulimwengu wote iweze kuweka kitu injili ndani yake. 한국에 와가지고 좋은 문화, 좋은 음식, 좋은 옷, 좋은 차, 좋은 집 이런 게 마음에 담기는 게 아니라 이렇게 무너질 수밖에 없는 아프리카의 가장 필요한 걸로 지도에 대한 중심을 가진 복음 전할 수 있는 사람으로 바꿔야 돼요.
Sio kuja Korea Kusini na kuona vitu vizuri, majengo mazuri, magari mazuri, kuona vitu gani ambavyo Afrika inavihitaji na kuja huku kufanya hivyo. 많은 사람들이 한국에 와 훈련 받으면서요. 한국이라는 그 나라가 너무 발전되고 좋거든. Watu wengi wanakuja kule Korea Kusini kupata mafunzo kwa sababu hii nchi ni nzuri sana, wanaipenda sana kule. 그리고 자기 나라 안 가고 싶어요. Na wengine hawataki kurudi kwenye nchi zao, wanabaki huko. 그 이상한 것만 배워가지고. Wanajifunza mambo ya ajabu tu, wanabaki huko. 그러면 안 되겠지요. Haitafaa jamani ikiwa hivyo. 정말로 한국이라는 나라에 와가지고 진짜 복음을 듣고 복음을 보고 자기 현장을 살릴 수 있는 준비가 돼야 되겠죠. Waje kweli kwenye nchi yetu, waione injili vizuri, waisikie vizuri, alafu rudi kwenye mashamba yao wafanye hivyo. 그걸 가슴에 마음에 담게 만들어야 되겠죠. Ili tuwafanye hawa watu waweze kuweka vitu hivyo ndani ya mioyo yao. 그게 나의 생각과 마음에 기도가 될 만큼 계속 기도가 되도록 만들어야 되겠죠. Lazima nifanye sasa kwa vitu hivyo ili hali ya moyo na mawazo yangu iwe na maombi kwa vitu hivyo. 그래서 한국에 훈련받고 있는 동안에 한국에서 아프리카 살릴 수 있는 전도 운동이 계속 일어나야 되겠죠. Ili harakati za kuiokoa Afrika zitokee kuanzia kule Korea Kusini wakati mtu anapata mafunzo. 그 정말로 내가 아프리카로 다시 돌아오는 날은 정말로 성경에 있었던 성경에 일어났던 하나님의 역사가 이 탄자니아의 아프리카에 전달되는 역사가 일어나야 되겠죠. Ili mtu ambaye kule awazi kwamba akija huku Tanzania na Afrika basi kazi kama zile ambazo zimetokea huku Biblia ziweze kutokea na huku pia awe na hayo mawazo. 근데 이거를 마귀가 가장 싫어해. 마귀가 싫어한다고. Lakini shetani anachukia jambo hili. 그러니까 충격을 받았는데 Amepata mtu mshtuko. 이 하나님이 원하신 절대적 계획과 흐름 속에 들어가지 못하도록 마귀가 계속 방해해요. Shetani atazuia ili mtu asiingie ndani ya mpango mkamilifu huu, atazuia shetani. 사람의 소리, Ataangalia mambo ya mwanadamu, faida za mwanadamu, 내 현실 환경, mazingira yangu ya kiuhalisia, 내게 이미 각인되고 뿌리되고 체질된 것들로 vitu ambavyo vimeweka uchapaji mzizi na tabia kwangu. Ataangalia 이 하나님의 절대 언약과 절대 계획서 못 들어가도록 마귀가요 계속 속여요. shetani ataendelea kumdanganya mwanadamu ili asiweze kuingia kwenye mpango kamilifu wa Mungu na mapenzi kamili ya Mungu. 바울이라는 인물을 이제 막 죽이려는 거예요. Ndio maana watu wakaanza kuwaza kumuua Paulo. 이 바울이 가지고 있고 바울이 전하는 이 복음과 전도를 못하도록 마귀가요 계속 사람들의 마음과 생각에 선입견을 집어넣어가지고요 계속 복음 못 전하도록. Kwa Ibilisi akaingiza hali ya watu kutaka kumuua na kubarimu Paulo kwenye hali ya mioyo na mawazo yao ili asiendelee kuelezea watu injili, akaingiza kwenye mioyo ya watu. 옛날에 예수 믿던 사람 잡아 죽이던 놈이다. Huyu ni mtu ambaye alikamata watu wa Yesu na kuwaua zamani. 혹시 우리를 죽이려고 그런지도 모른다. Labda hatujui, huenda yupo kule pia kwa ajili ya kutuua sisi pia. 이 사도 아니다. Huyu sio mtume huyu. 예수님이 사도로 부르실 때 없었다. Hakuwepo wakati Yesu anaita kwanza mitume huyu. 지 돈 벌려고 하는 짓이다. Anafanya mambo ile ya kutafuta pesa zake tu mwenyewe huyu. 오만 때만 바울의 가구와 바울의 했던 현실의 삶의 여러 가지를 가지고요 복음 못 전하도록 막 속이는 거예요. Kwa wakadanganya mambo mengi, wakamsimulia mambo mengi ambayo alikuwa nayo zamani Paulo ili asiwezi kuelezea watu injili. 근데 정말로 하나님은 그 바울에게 이 일을 할 수 있도록 중요한 인물들을 하나님 계속 갖다 붙였어요. Lakini Mungu alimuunganisha Paulo na watu muhimu sana ili aweze kuelezea watu hii injili mwisho wa siku. 저도 지금까지 전도자로 하나님의 은혜 속에 이렇게 오는 동안에 여러 가지 사단의 방해가 많았어요. Mpaka sasa mimi kupata uongozi wa Mungu na kuwa mwinjilisti, nimeona vizuizi vingi mbele ya shetani kwangu. 그래서 하나님만 바라보도록 하나님이 만들었어요. Kumbe Mungu amefanya mambo ili niweze kumtazama yeye tu, nimeona. 그러니까 하나님이 정말로 나와 함께 하셔서 이 일을 지속할 수 있도록 하나님 문을 계속 열어 주셨어요. Mungu ameendelea kunifungulia mlango niweze kuendelea kufanya mambo haya pamoja na yeye. 그래서 하나님이 이 아프리카 특히 이 탄자니아 이 율랜드에서 시작되진 이 교회 운동이 아프리카 전역을 살리는데 그것도 하나님 원하시는 성경적 전도 운동의 방법으로 아프리카 전역에 이 흐름이 전달되는 역사가 있게 되기를 바랍니다. Naomba harakati na hizi kazi za injili kufika ulimwengu wote toke kuanzia Tanzania, Afrika na hapa kupitia harakati za kanisa hili ambazo Mungu ameziruhusu. 그래서 이 일을 위해서 하나님은 바울을 아무 데서나 부른 게 아니라 Kwa ajili ya jambo hili Mungu akumwita Paulo bila sababu yoyote mahali popote tu. 다메섹이라는 지역에 Alimuita kwenye eneo la Dameski, 아나니라는 제자가 있는 곳이에요. eneo ambalo mwanafunzi Anania alikuwepo, alimuita kule. 예수님의 공생의 훈련을 받은 제자를 통해 전달을 받을 내용이 있는 곳이에요. Eneo ambalo kuna mtu ambaye aliyapata yale
yaliyomo ya mafunzo ya Yesu ya miaka mitatu kwenye ile eneo, alimuita kule. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라고 말씀하신 그 말씀의 성취가 있는 곳에 하나님은 바울을 ninyi nendeni basi mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Akampeleka huyo Paulo kwenye eneo ambalo mtu anaiti kitu yupo kule, akampeleka kule. 그 바울이 가는 곳마다 지역마다 예비된 제자를 통하여 그 지역 사는 전도운동이 일어나는 흐름이 전달되는 역사가 일어나는 거예요. Kwa kila sehemu ambapo Paulo alikwenda, kazi zile zikatokea na mkondo huu ukatokea kwenye kila sehemu ambayo Paulo alikwenda. 마가 다락방에 일어났던 그 하나님 역사가 바울이 가는 곳마다 Zile kazi za orofani kwa Marko zikaambatana na Paulo kila sehemu alipokwenda. 아프리카 57개국에 정말로 하나님이 원하시는 올바른 복음과 성경적 전도운동의 흐름이 전 아프리카 지역으로 Kwenye maeneo yote ya Afrika, injili kamili na uinjilishaji wa Biblia kwenye maeneo yote ya Afrika uende. 바울은 이 일을 하도록 부름받은 유일한 사람이다. Kwa Paulo ni mtu wa kipekee ambaye aliitwa kwa ajili ya kutumika kwenye eneo hilo. 하나님의 절대 관심 속에 있었던 인물이 바울이다. Paulo kwa ni mtu ambaye ipo ndani ya shauku kubwa ya Mungu kuliko wote wakati ule. 하나님은 이 일을 하도록 하나님은 보호자를 붙이셨다. Ili afanye jambo hili Mungu alimpelekea walinzi kwake. 하나님은 이 일을 하도록 동력자를 붙였습니다. Ili afanye jambo hili Mungu alimpelekea watendakazi pamoja na yeye. 하나님은 이 일을 하도록 식민을 보내셨습니다. Ili afanye jambo hili Mungu aliwapelekea wahudumiaji wa chakula kwake. 그 일 안 하는 다른 일을 하는 걸 돕는 사람은 결국 망해요. Wale ambao hakumsaidia kwa jambo hilo wakafanya mambo mengine pamoja na yeye, mwisho wa siku waliangamia tu. 근데 정말로 하나님이 필요한 그 일을 하도록 돕는 사람은 하나님이 후대까지 하나님 축복하시고. Kwa wale ambao wanafanya jambo lile kwa ajili ya mapenzi ya Mungu pamoja naye, Mungu anabariki mpaka vizazi vyao vinavyokuja. 오늘 이 자리에 하나님의 절대 관심과 계획 속에 유일한 사람으로 쓰임받을 자에게 성령께서 깨닫게 하시고 알게 하시면서 저는 믿습니다. Mimi naamini Roho Mtakatifu atamsaidia yule ambaye kuliko kwenye shauku ya Mungu kuliko wote agundue haya ambayo naongea. 그래서 가장 척박한 땅인 것처럼 보는 아프리카와 그것도 킬리만자로 모시와 율랜드에서 시작되진 하나님의 복음운동이 아프리카 전역에 전달되는 역사 있게 되기를 바랍니다. Mambe baraka na kazi za Mungu za injili ambayo imeanza hapa kwenye ambalo linaonekana kama ni dhaifu na dogo ziende mpaka Afrika yote siku moja. 결론입니다. Hitimisho. 하나님이 정말로 쓰시는 중요한 사람은요. Mtu ambaye kweli Mungu anamtumia mtu wa muhimu, 나를 살리시고 다른 사람을 살리셔야 돼요. lazima kwanza uweze kujiokoa binafsi yake alafu uweze kumwokoa na mtu mwingine. 한 사람을 살리셔야 돼요. Lazima awe na uwezo wa kumwokoa mtu mmoja kwanza. 그 한 사람을 통해서 교회가 살아나고 교회를 살리셔야 돼요. Na kupitia huyu mtu mmoja kanisa lipone, kanisa litokee. 한 사람의 답을 주고 교회를 살릴 수 있는 사람. Mtu ambaye anaweza kumpa mtu mmoja jibu na mtu ambaye anaweza kuliokoa kanisa. 그 교회를 통해서 현장 살릴 수 있는 사람. Na mtu ambaye anaweza kuliokoa shamba la Bwana kupitia kanisa. 그 속에서 하나님이 한 시대에 정말 원하시는 일을 할 수 있는 시스템이 뭐냐? 시스템이 세워지는 사람. Na katikati ya hayo mtu ambaye anaweza kutengeneza system ambayo kwa hiyo Mungu anataka aitumie kwa ajili ya msimu huo husika. 개인과 교회와 현장의 증거 없이 뭔가 하는 일은 결국은 한계가 오니까. Bila kuwa na shuhuda binafsi kanisa na shamba la Bwana, ukifanya mambo hayo unakutana tu na vikwazo mwisho wa siku. 한 개인을 살리고 교회를 살리고 현장을 살리다 보면은 한 시대를 위하여 달려가야 될 응답과 증거가 오는 그게 시스템이 돼야 돼요. Ukiokoa binafsi moja kanisa na shamba la Bwana utaweza kuona yale ambayo unapaswa kuyafanya na kuendea kwa ajili ya msimu mzima. 그러니까 그 시스템 안에 이 세 가지가 계속 돌아가야 돼요. Kwa ndani ya huo mfumo haya matatu yanaendelea kuzunguka na kuzunguka. 이 세 가지가 안 되고 시스템을 가지고 돌리려면 한계가 계속 와. Yasipowezekanika kwa watu na huo mfumo haitawezekanika. 그럼 자꾸 방법을 찾아내야 돼. Lazima tuendelee kutafuta mbinu fulani basi. 누군가에게 도움을 받아야 돼. Lazima upate msaada kwa mtu fulani tu. 근데 이 세 가지가 계속되려면 다른 사람 도움이 필요 없어. Lakini vitatu hivi vikiwa vinazunguka hautahitaji msaada kwa mtu mwingine. 계속적인 하나님 응답과 증거에 이르는. Utapata tu majibu na shuhuda za Mungu bila kukoma. 그 흐름을 아프리카 57국에 전달하는. Huu mkondo uweze kupelekwa Afrika mataifa 57. 그 사람과 그 증거를 하나님 아프리카 57국에 흘러가게 만든다. Mungu ataruhusu mkondo ifikie Afrika mataifa yote 57 kupitia mtu huyo kwa shuhuda zile na kazi hizo. 그래서 저는 하나님이 아프리카를 사랑하시거든요. Mimi kweli naona Mungu anaipenda Afrika. 하나님 이 아프리카에 이 복음의 증거들의 계획을 갖고 계세요. Mungu na pia naamini Mungu ana mpango kabisa ili injili iweze kuthibitishwa Afrika yote. 그 일을 위한 제자가 이미 예비됐던 거예요. Na pia naamini kwamba tayari Mungu ameshaandaa wanafunzi kwa ajili ya kazi hiyo. 그 일을 위해서 하나님이 미셔너리 초이를
20년 전에 이 아프리카에 보냈어. Ndio maana kwa ile kazi hiyo Mungu alimtuma mishonari Choi hapa Tanzania miaka 20 iliyopita. 하나님이 이 일을 두고 보내셨다니까. Mungu anakuambia mara baada ya kuandaa ile jambo alimtuma akamleta huku. 그래서 지금까지 하나님은 이 여정을 이끌어 오셨어요. Bwana mpaka sasa Mungu amekuwa anaongoza safari hii yeye mwenyewe. 그 시간표 속에 하나님이 또 저와 이렇게 만나게 하셨어요. Katikati ya ratiba pia Mungu ameruhusu akutane na mimi siku moja. 그 이 만남을 통해서 하나님 하시는 계획이 있겠죠. Utakuwa na mapenzi ya Mungu basi ambaye anataka yafanye kupitia kukutana kwangu mimi na yeye. 그 이 만남을 통해서 하나님 계획이 이루어지면 안 돼. Mapenzi ya Mungu yasitokee kupitia huku kukutana. 어떤 둘이를 좀 갈라놔야 돼. Lazima hawa wagawanyishe. 그렇게 마귀가 없다면 모르는데 마귀란 놈이 여러분 생각과 마음에 자꾸 틈을 타. Kama hayupo hatujui, lakini anaweza akatumia kupitia mioyo na mawazo yenu ninyi pia kuwaza hivyo. 그 중요한 거 아닌 다른 것이 자꾸 뭔가 민감하게 만들어. Mfanye vitu fulani hata sio vya muhimu kama vina maana sana. 섭섭하게 만들어. Awafanye muwe na hali fulani ambazo sio nzuri. 그 비교식 속에 피해식 속에 열등감에 빠지게 만들어. Mwingie kwenye kujilinganisha, kwenye udhaifu na kujiona kwamba ninyi hamwezi kufanya vitu fulani. 육신적인 인간적인 이런 거에 뭔가 자꾸 영적인 중요한 축복보다 다른 거에 자꾸 뭔가 집착하게 만들어. Mpate mambo fulani ya kiroho alafu mdanganye na vitu fulani vya kimwili huko na vya 그래서 오해하게 만들어야 돼. awafanye ninyi muwe na misunderstanding. 그러니까 갈라지게 만들어야 돼. Awafanye lazima tuwafanye hawa watengane. 그래 이 중요한 일을 못 해. ili washinde kufanya kazi ya muhimu. 하나님의 영원한 절대적 계획 속에 있는 사람에게는 그게 전부 다 뭐냐? 그런 여정과 과정이 전부 다 매듭이 될 줄로 믿습니다. Haya yote ambayo nimeyasema yanaweza yakawa ni safari ya agano kwa wale ambao wapo kwa ajili ya kutimiza mapenzi kamilifu ya Mungu. 무너지지 않도록 ili wasiweze kuanguka. 지속적으로 갈 수 있도록 ili waweze kuendelea bila kusimama. 후대 지도자들이 보고 따라올 수 있도록 매듭. 하나님이 대나무가 부러지지 않고 계속 성장할 수 있는 길이 뭐냐? 매듭이잖아요. ili mti uweze kuendelea kukua na wale watu wengine waweze kutazama na kufuata. 그 축복의 흐름이 우리 렘넌트들과 특히 우리 여기에 말라위에서 또 그 아이보리 코스트인가 그까지 흐름이 전달되는 축복이 있게 되기를 바랍니다. Naombea hizo baraka ziende kule Malawi, Ivory Coast na remnant wote muwe ndani ya huo mkondo. 저는 하나님이 제게 주신 게 맞다면은 하나님이 그 언약을 이루실 것을 믿습니다. Kama kweli Mungu amenipa kitu hichi basi naamini hilo agano Mungu atalitimiza yeye mwenyewe. 오늘 이날 이 자리에 하나님의 말씀과 하나님의 계획을 이루는 주의 사자가 이 자리에 역사할 줄로 저는 믿습니다. Ninaamini malaika wa Bwana yuko hapa, naamini yuko hapa atafanya kazi kutimiza hilo neno la Mungu ambalo tumelisikia. 이 아프리카를 장악하고 지금까지 복음을 막았던 더럽고 어두운 흑암의 권세가 올 이 시간 무너지는 역사 있게 되기를 기도합니다. Naombea na mamlaka ya giza ambayo yamekuwa ikizuia na kuifunika Afrika ili mambo yasitokee, yale mamlaka ya giza yaweze kuanguka. 여러분들은 하나님의 절대적 관심과 계획 속에 있는 유일한 사람이다. Ninyi ni watu wa kipekee ambao mpo ndani ya shauku kubwa ya Mungu kuliko wengine wote. 그렇기 때문에 하나님은 여러분을 치유해 나가실 것이다. Kwa sababu hiyo Mungu ataenda akiwaponya nyinyi basi. 여러분의 영적인 각인이 뒤바뀌는 각인 전쟁 속으로 들어가게 할 거다. Mungu atakuza ninyi kwenye vita ya uchapaji ili kubadilisha uchapaji wenu. 바뀌어진 각인으로 진짜 기도를 가지고 여러분의 생각만 정신을 뒤바꾸는 집중 속으로 들어가게 할 것이다. Kwa uchapaji unabadilika Mungu atapeleka kwenye umakini kupitia maombi ya hali ya mioyo na mawazo yenu. 여러분의 삶이 하나님의 손에 잡혀서 전도자의 삶에 여러분의 삶이 쓰임받게 되기를 주님은 몰아갈 것이다. Maisha yenu yatakamatwa na mkono wa Mungu yaende kama maisha ya mwinjilisti mwisho wa siku. 그래서 우리 은배에서 오신 우리 메상 목사님과 또 키고마에서 오신 목사님들 여러분들에게도 동일한 응답과 흐름이 있게 되기를 바랍니다. Naombea pia mtu Yemesha kutoka Mbeya na mchungaji Sili kutoka Kigoma, baraka hizo pia na majibu yao pia yaweze kufikia ninyi ndani ya mkondo hivyo pia kwenu. 그래서 최수 교사님과 우리 은배와 키고마 처부터 만나 계신 여러분들의 만남이 한 팀이 되어서 정말로 여러분들이 아프리카를 순회하는 그런 응답도 있게 되기를 바랍니다. Mwe na majibu mmoja mara baada ya kukutana na mimi na mchungaji Choi tuweze kupata majibu haya ya kuzunguka Afrika yote. 그렇다면 여러분들은 진짜 우리가 훈련받아야 돼요. Kwa namna hiyo basi nasema ninyi muwaze kwamba lazima sisi tupate mafunzo basi. 정말로 내가 하나님 앞에서 집중의 훈련 속으로 들어가야 돼요. Lazima kweli niingie kwenye mafunzo ya umakini mbele za Mungu basi. 그 은혜가
있다 보면은 어느 날 여러분이 체험되는 시간표가 와요. Kama hiyo neema ipo, basi kuna siku ratiba itawafikia. 그 시간표까지 여러분이 속지 않냐고 끝까지 하나님 앞에 집중하는 축복이 있게 되기를 바랍니다. Naomba mpaka ratiba itakapofika msidanganyike, muendani ya huo makini mpaka ratiba itakapofika. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 이 현장에서 하나님이 복음 운동을 시작하게 하신 것을 감사합니다. Mungu nakushukuru kwa kuruhusu harakati za injili kutokea kwenye shamba hili. 지금까지 미래를 두고 많은 여정을 거치게 하신 하나님 앞에 감사를 드립니다. Mungu asante mpaka sasa hivi kwa kuruhusu safari nyingi na mambo mengi yatokee mpaka sasa. 그 여정을 통하여 아프리카에 하나님이 절대적 필요를 원하시는 일에 우리가 집중하도록 하나님이 축복해 주옵소서. Kupitia Mungu safari yote sasa Mungu tuone mambo gani anahitaji kwenye Afrika, tuwezeshe kuwa na umakini. 우리가 만나는 한 사람과 제자를 정말로 각인과 뿌리와 체질을 뒤바꾸는 집중이 일어나게 하옵소서. Mungu ruhusu umakini utoke kwetu ili yote ambayo tunakutana naye na mwanafunzi ambaye tunakutana naye haya mambo yaweze kutokea kwake pia. 갈보리산, 감남산, 마가 다락방의 역사가 아프리카 전역으로 흘러들어가게 하옵소서. Mungu ruhusu kazi za Kalvari, Mizeituni, Rofani kwa Marko zitembee mpaka Afrika yote, maeneo yote ya Afrika. 이 일을 위해 앞장세운 주의 종들과 선교사님에게 하나님의 성령으로 역사하여 주옵소서. Mungu kafanye kazi kwa Roho Mtakatifu kwa missionari na wote ambao wanaendelea kwa ajili ya jambo hili maeneo yote. 24시 영적 재련에다가 돌아가게 하시고 Ruhusu Mungu yeyote asikatembee ndani yao za kiroho masaa 24. 25시 하나님의 역사를 보게 하시며 Ruhusu Mungu aone kazi zako za masaa 25. 그 하나님의 역사가 영원한 하나님의 축복 속으로 인도가 되도록 축복하여 주옵소서. Mungu abariki kwa ongoza kwa hizo baraka ni za milele kwao. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Tumeomba katika jina la Yesu. 아멘. Amen.